अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए हायरिंग या रेंटल सेलिंग। अगर आपको गवर्नमेंट की अकोमोडेशन नहीं मिली हुई, आपको घर नहीं मिला हुआ, तो आप इंटाइटल हैं, आप हायरिंग करवा सकते हैं। हो सकता है आप इंटाइटल हो और आज तक आप लाखों का नुकसान कर चुके हो। हायरिंग से मुतल्लिक आपके तमाम सवालात के जवाबात इस छोटी सी वीडियो में। दो अहम तरीन नोटिफिकेशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन, इस वक्त हायरिंग कौन करवा सकता है, क्या सूबाई मुलाजमीन भी हायरिंग करवा सकते हैं, हायरिंग तनख्वाह का हिस्सा बन सकती है, हायरिंग अब कब बढ़ेगी और इस वक्त हायरिंग का क्राइटेरिया क्या है, कौन से शहरों में हायरिंग हो सकती है। आपके तमाम सवालात के जवाबात इस छोटी सी वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, ये 31 जुलाई 2024 की पॉलिसी है और यही इस वक्त फ़िलहाल जो है वो चल रही है। इसके अंदर आपके तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। हायरिंग कौन कौन से सरकारी मुलाजमीन करवा सकते हैं, फ़िलहाल इस वक्त जो है वो फेडरल मुलाजमीन हायरिंग करवा सकते हैं। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम कौन कौन से शहरों में हो सकती है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा। और इस्लामाबाद का रेट अलहदा है और बाकी तमाम शहरों में रेट एक ही है। ये जो लेटेस्ट जो है 2021 का 28 सितंबर 2021 में यह हायरिंग बढ़ी थी। और अब कब बढ़नी है जी, यहाँ पे आपको बता दें 3 साल का, बिल्कुल ये पॉलिसी में लिखा हुआ है कि 3 साल बाद कम से कम 25% हायरिंग बढ़नी है, ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो ये सितंबर को 28 सितंबर 2024 को 3 साल हो जाएंगे। तो अभी जुलाई से पहले जब ये गवर्नमेंट आ जाएगी तो जुलाई के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है ये अपनी समरी भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को। इसका बजट में हायरिंग नहीं बढ़ती, हायरिंग का क्राइटेरिया अलहदा है। ये जो बजट होता है उसके अंदर हायरिंग नहीं बढ़ती। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो समरी भेजती है हर 3 साल बाद और वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं कि कितनी हायरिंग बढ़नी चाहिए। पिछली दफ़ा जो हायरिंग बढ़ी थी ये देख लें कितने परसेंट बढ़ी थी, 40%। तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है जी 40% है। ये एक सुनने में आ रहा है, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि 50% की रिकमेंडेशन जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से, 50% की। 25 से कम नहीं बढ़ सकती, 25 पॉलिसी में लिखा हुआ है जी कि क्लियर है। अब जो जाएगी पॉलिसी वो रिकमेंडेशन वो एक्सपेक्टेड है 50% की और 40% तक उम्मीद है अप्रूवल हो जाएगी। और इस साल भी ये जिस तरह ये नोटिफिकेशन है आपका 28 सितंबर का, तो सितंबर तक एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला हायरिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तमाम शहरों में। अच्छा, हायरिंग क्या जो तनख्वाह का हिस्सा बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। कुछ 3-4 इदारे ऐसे हैं जो जिनको हायरिंग तनख्वाह के साथ मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये डिवीज़न का अपना सवाबदीदी इख्तियारात हैं। जो सिविल डिफेंस पेड सिविलियन हैं उनको, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हैं, उनको तनख्वाह के साथ नहीं मिलती। उनके लिए बाकायदा तौर पे एक अलहदा से प्रोसीजर है, अपना कंटीजेंट बिल भेजना होता है, सालाना एग्रीमेंट होता है। और जिनको तनख्वाह के साथ मिलती है एग्रीमेंट तो उनका भी होता है। अब एग्रीमेंट 3 साल के लिए कर रहे हैं, ये भी एक अहम तरीन वजाहत है। इससे मुतल्लिक आपके सवालात थे कि जी एक जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है वो कि हायरिंग के लिए लीज डॉक्यूमेंट्स कौन से, वो तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। एक सवाल पूछा जाता है जी कि अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, ये पॉइंट नंबर 14 है, इस पर आपकी वजाहत है कि मियाँ बीवी दोनों अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो क्या दोनों हायरिंग करवा सकते हैं? नहीं जी। When both husband and wife are employed at the same station, only one of them shall be entitled to allotment of the head accommodation. ये तो हो गया जी, आपसे में से एक करवा सकता है। दूसरा ये है कि जी हायरिंग अगर एक ने करवाई हुई है तो हाउस रेंट दोनों का कट जाता है और इसी के लिए इससे मुतल्लिक कुछ लोगों ने केस भी किया। तो यहाँ पे पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है जी, एंड हाउस रेंट अलाउंस शैल नॉट बी पेड टू बोथ ऑफ देम। दोनों को नहीं हाउस रेंट मिलेगा, हाउस रेंट दोनों का कटेगा। एंड 5 रेंट चार्जेस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पे ऑफ द अलाटी। और जिसको अलाट हुआ है उसकी तनख्वाह से 5% और भी जो है वो अलाउंस डिटेक्ट होगा। हाँ, अगर आप 2 मुख्तलिफ स्टेशन पे नौकरी कर रहे हैं, मियाँ कहीं और है, बीवी कहीं और है, in case they are serving at the 2 different station, one of them shall be allotted accommodation। एक को जो है वो हायरिंग मिल सकती है। एंड अदर वन shall be allotted house rent allowance, दूसरे को हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा।
لیکن اگر آپ ایک ہی اسٹیشن پہ رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو دونوں کا ہاؤس رینٹ کٹے گا۔ اس سے متعلق کورٹ میں کیس بھی ہوا ہے جی، یہ کیس کو چیلنج کیا ہوا ہے ایک صاحب ہیں انہوں نے۔ اب اس سے متعلق کوئی اگر آئے گی اپڈیٹ تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس جو آپ کو نہیں معلوم، یہاں پہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ دے دوں گا، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اس میں موجود ہے۔ ایک بڑا سوال جس کی وضاحت خود منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے کی تھی کہ جی اگر ایک ہاؤس ہے، ایک کوئی گھر ہے، اس کے وارث زیادہ ہیں اور وہ لیگل ہیرنگ ہیں، تو اس کا جو ہے وہ کس کے نام پہ وہ جو ہوگی ہیرنگ کس کے نام پہ ہوگی؟ تو اس سے متعلق یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اوریجنل پاور آف اٹارنی جمع کرانی ہوگی جس کے نام پہ ہیرنگ ہے، اوریجنل پاور آف اٹارنی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی اٹیسٹڈ بائی دا نوٹری پبلک may be accepted for the release of amount in the favor of attorney holder in the hearing cases۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے جی، یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، یہ جس پہ انہوں نے وضاحت پوچھی بھی ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے جی کہ اگر جس کے نام پہ ایک بندے کے نام پہ مکان ہے، وہ اگر کسی دوسرے بندے کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے، وہ ملک سے باہر ہے، وہ ایک پاکستان کے اندر بندہ ہے جس کو وہ پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے، تو اس کے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مکان خرید لیتے ہیں، اپنے نام پہ نہیں کرواتے، وہ جس کے نام پہ ہوتا ہے وہ دوسرے شہر میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب بھی یہ ہیرنگ کے ڈاکومنٹ جمع کرانے ہوتے ہیں تو اس پہ سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اکاؤنٹ میں بھی اسی کے پیسے جاتے ہیں۔ تو بالکل یہ پاور آف اٹارنی اگر وہ دے دیں جی تو دوسرا بندہ بھی اپنے نام پہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین وضاحت تھی جس کا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور یہ 14 فروری 2022 کی یہ منسٹری آف ہاؤسنگ کی اپنی کلیریفیکیشن ہے جو انہوں نے اے جی پی آر کو لکھا تھا۔ انہوں نے اس سے متعلق وضاحت مانگی تھی تو اے جی پی آر کو انہوں نے لکھا تھا کہ جی بالکل یہ پالیسی ہے، اور یہ پالیسی یہاں پہ یہ جو پالیسی لیٹر ہے اس کے اندر یہ پالیسی ہے۔ ہیرنگ اب کتنی بڑھے گی آپ کو بتا دیا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 40% ہیرنگ مکان جو تنخواہ کا حصہ ہو سکتی ہے، جن کو مل رہی ہے ان کی تو ہو سکتی ہے، لیکن باقی ابھی چانس نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے جی منسٹریز کو، اور اگر وہ تنخواہ کا حصہ بنا دی جائیں تو تنخواہ کا جو بجٹ ہے وہ علیحدہ سے ہوتا ہے، تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ خصوصاً جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو بھائی آپ کی تنخواہ کا حصہ بننے کا فی الحال چانس نہیں ہے۔ یہ ایک جو مطالبہ ہے سرکاری ملازمین کا، رحمان علی باجوہ صاحب نے اس سے بھی کہا تھا، صوبائی ملازمین کے لیے ہیرنگ ہونی چاہیے، یہ مطالبہ ہے، لیکن فی الحال یہ صوبائی ملازمین کو ہیرنگ نہیں مل رہی۔ اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ پی ڈی ایف موجود ہوں گی، آپ وہاں پہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔